जय जगन्नाथ पिला माने केमती अच्छा बहुत भल थी निश्चित भाव में वर्तमान आम ओडिया विद्या चैनल को मु श्रीजुक्त मनोरंजन त्रिपाठी स्वागत करुच्ची तुम मैंने निश्चित भाव में प्रस्तुत रुह आमर अष्टम श्रेणी सामाजिक विज्ञान प्राकृतिक संबल और तार व्यवहार विषय आम पाठ पढ़ा ठीक अच्छे। अच्छा पिला माने आरंभ करवा प्राकृतिक कौन प्रकृति प्राकृतिक प्रकृति कौन ना जोड़ाक सब भगवान सृष्टि से सब प्रकृति आम या जोड़ाक मनुष्य सृष्टि करे से कृत्रिम जोड़ा भगवान सृष्टि करती प्रकृति सृष्टि हुए से प्राकृतिक तेणु यही प्राकृतिक संबल को आम किपरि व्यवहार करवा से विषय आमे वर्तमान पाठ पढ़ा आरंभ करवा पे जानी आम जदि प्रकृति न था आमे न था प्रकृति कोल आमे समस्ते बंधा बा प्रकृति सहित जदि समन्वय रक्षा करी आमको एक पुनः सृष्टिकारी अर्थनीति दिगरे अग्रसर होगापाई आमर समाज विज्ञानी माने स्पष्ट मत देछंती ए प्रकार अर्थनीति व्यवहृत संबल गुड़िकर किमती पुनः उपयोग हो पार तार अपचय ह्रास हो पार एवं क्षयप्राप्त संबल गुड़िकर किमती पुनः भरणा हो पार ए आमको प्रकृतिर अंतर्निहित ज्ञान को फेरी जावाक पड़िबो जहाँ समस्त संबलर अंतिम पुनः सृष्टिकारी और पुनः चक्रकारी अटे। एटा मु कहूनी कहते आम ख्रिस्टियान पिगुरेस आउ टीम रिभेट कानार्क आम पसंदर भविष्य तेणु मोटामोटी भाव आम प्रकृति को केमती विनियोग करवा केमती काम लगेगा केमती तार अपचय न करवा से विषय आम बर्तमान ध्यान देवा देख पिले चित्र नंबर 1 आउ 1 चिंता करवा आम भारतर गोवा स्थित दूधसागर जलप्रपात एवं रेल सब सेतु भल देख समस्ते प्राकृतिक संबल को आम किपरि श्रेणीभुक्त करवा दुई रे प्राकृतिक संबल बंटन करवा और जीवन विभिन्न दिग मध्य कि संपर्क रही चिंता करवा तीन रे प्राकृतिक संबल अपव्यवहार मात्राधिक व्यवहार प्रभाव गुड़िक कौन तेणु से विषय बर्तमान आम आलोचना करवा ठीक अच्छे। हिमालय प्रदेश एक क्षुद्र जल विद्युत केन्द्र देख चित्र 1.2 हिमालय प्रदेश गोटे क्षुद्र जल विद्युत केन्द्र अच्छी प्रवाहित जलर शक्ति विद्युत रे परिणत होची कम लगे चित्र 1.3 तटवर्ती समुद्र तलभूमि अभ्यंतर तैल उत्तोलनकारी यंत्र कि तैल से उत्तोलन करुच्ची तेणु ए विषय आम भल भाव देखा एवं जानिबा चिंता करवा कार्य परिणत करवा मन प्रश्न आसे ये प्रकृति केतेबेले संबल में परिणत हुए ये मन प्रश्न आसे जे मनुष्य प्रकृति केतेबेले संबल में परिणत हुए संबल माने कौन धन प्रकृति को आम जब ठीक भाव कम लगे आम लाभवान हो पार आम संबल आसले आम लाभवान हो पार तेणु मनुष्य द्वारा सृष्टि हो नथिबा परिवेश अंतर्गत समस्त सजीव और निर्जीव स्वरूप गुड़िकर समाहार होची प्रकृतिर अन्यतम अर्थ जोड़ा भगवान सृष्टि प्रकृतिटा सेतेबेले संबलर रूप निये जेतेबेले मनुष्य बंचिबा पई प्रकृतिर नूतन द्रव्य सृष्टि करे आउ तार ओ ताहाकू ठीक भाव में उपभोग करे गोटे उदाहरण देते तुम बुझीपर मनकर वृक्षलता गुड़िक परिवेशर अंश भाव मनुष्य कौन कर बिना स्वाधीन भाव तिष्ठि रही था आम गछ को काटा गछ को काटिले कौन हम तार काठ को तार काठरे विभिन्न गृह उपकरण करवा खट करुचे ड्रेसिंग टेबुल करुचे आलना करुचे तेना आम गछ को काटिकी तार काठ को तार काठरे विभिन्न गृह उपकरण परिणत है सुतरां ये गछ को काटिकी तार काठ को जदि आम कौन कले ना विभिन्न गृह उपकरण परिणत कले
ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଠି ପ୍ରକୃତି ହେଲା କାଠ, ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କି? ତେଣୁ ଗୃହ ଉପକରଣ ଯେତେବେଳେ ପରିଣତ କଲେ ତାହା ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ ହେଲା। ତାହା କ'ଣ ହେଲା ନା ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ ହେଲା ନା ନାଇଁ? ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏହି ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇନଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସମୁଦ୍ର ଶଯ୍ୟାର ବହୁ ତଳେ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ। ସେଇ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ କରିପାରିବାନି। ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଅଭାବ, ଉତ୍ତୋଳନ ଖର୍ଚ୍ଚର ଆଧିକ୍ୟ କିମ୍ବା ଦେବସ୍ଥଳୀ ଉଦ୍ୟାନ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଗଛ କାଟିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇନଥାଏ। ଯୋଉଠି ଆମର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଠି ଗଛ ଅଛି, ସେଇ ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ଯଦି ଆମେ ଗଛ କାଟିବା ତେଣୁ ସେଟାକ କ'ଣ ହୁଏ? ସେଟାକ ନିଷେଧ। ତେଣୁ ଗଛ କାଟିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରାଦ୍ୟୋଗିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସୁଗମ୍ୟ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଥାର୍ଥ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସମ୍ବଳ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କେମିତି ସମ୍ବଳ ଭାବରେ ବିବେଚନା କଲେ ସେ ବିଷୟରେ ତମକୁ ମୁଁ କହିବି। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ଏଇ ସମ୍ବଳର ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡାର। ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ସମ୍ବଳର ଏକ ଭଣ୍ଡାର। କିଏ? ପୃଥିବୀ। କାହାର? ନା ଏ ସମ୍ବଳର। ମାତ୍ର ଅଧିକାଂଶ ସମ୍ବଳ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଛି। ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼େ ବର୍ଷ ନୁହେଁ ପିଲେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଛି ଏଇ ସମ୍ବଳ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶିଖିଛି। ଏଥିରେ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ଜଳ, ବାୟୁ ଓ ମୃତ୍ତିକା ଏବଂ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉନଥିବା, ଏଗୁଡ଼ାକ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହଉନି। କୋଉଟାକ? ନା କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲ, ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର, ଧାତବ ଓ ଖଣିଜ କାଠ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ବଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ ହେଲା ହଉଛି। ଚିତ୍ର ଦେଖ। ମୃଦୁକର୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା, ମାନେ ମୃଦୁକର୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ଅଳ୍ପ କର୍ଷଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନସ୍ଥ ପରିସଂସ୍ଥାନରେ କମ୍ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଓ ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତା ବଜାୟ ରହେ। ଚିତ୍ର ନମ୍ବର 1.5 ଦେଇଛି। ଦେଖ, ମହୁମାଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ମହୁଫଣା। ମହୁଫଣା କରିଛି। ତେଣୁ ଏଠୁ କ'ଣ ଭାବିଲେ ଆମେ? ନା ପୃଥିବୀର ଅନେକ ଅଧିବାସୀ ପରମ୍ପରାରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ପବିତ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ପୃଥିବୀର ଅନେକ ଆଦିମ ଅଧିବାସୀ ପରମ୍ପରାରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ପବିତ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ତୁମେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ଅବଗତ ଅଛ ବା ଜାଣିଛ। ଏସବୁ ପରମ୍ପରାରେ ପ୍ରକୃତି ହିଁ ପାଳକ ଆଉ ପୋଷକ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ କରୁଥିବା କିଛି ପ୍ରଥା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତମେ କେହି ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିନ, ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଅଳ୍ପ ବିରତି ନେବା, ନିଜକୁ ନିଜ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥର ଉତ୍ପତ୍ତି କୋଉଠି ହେଇଛି, କିପରି ହେଇଛି, କାହିଁକି ହେଇଛି, କୌଣସି ନା କୌଣସି ସମୟରେ ଏ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ସେ ପ୍ରକୃତିଗତ। ଏପରିକି ତୁମ ସାର୍ଟର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତାମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ଦାନ। ବୁଝିପାରିଲ? ସଂକ୍ଷେପରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ପ୍ରକୃତିରୁ ମିଳୁଥିବା ଓ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ବା ପଦାର୍ଥକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖ। ବୁଝିପାରିଲ? ସଂକ୍ଷେପରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ ପ୍ରକୃତିରୁ ମିଳୁଥିବା ଓ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ବା ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ କହିବା। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ପଡ଼ିବ ପରୀକ୍ଷାରେ। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେ ପ୍ରକୃତିରୁ ମିଳୁଥିବା ଓ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ବା ପଦାର୍ଥକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ଅଛି ସେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ପ୍ରକାର ଦେଖିବା। ନା ବିଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥର ନାମକରଣ ଓ ବର୍ଗୀକରଣ ଉପାଦେୟତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛେ। ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥର ବର୍ଗୀକରଣ କଲାବେଳେ ଆମେ କିଛି ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ
विभिन्न वर्गर नामकरण पाई एक शब्द बा वाक्यांश व्यवहार करथाउ जतबेले एही नाम बा वाक्यांश को लोक मान भितर व्यवहार करा जाए सेतेबेले यार व्यापक अर्थ बुझी हुए बुझिपारे तो तेणु आमे कौन करवा आउ थे मुझे कही जितेबले यही नाम बा वाक्यांश को लोक मान भितर व्यवहार करा जाए सेतेबेले यार व्यापक अर्थ सहज बोधगम्य हुए आमे या कौन कहवा ना बारंबार बुझीबार आवश्यकता पड़ न था एवं आमे मध्य यह अधिक प्रभावशाली ढंग से उपस्थापना करूँ। अच्छा पूर्व श्रेणी में तुम्हें सजीव आ निर्जीव विषय जान पढ़ी जार जीवन अच्छी तार सजीव जार जीवन ना निर्जीव आम ये सब शब्द व्यवहार करने मात्रे यार अर्थ निश्चित भाव में जना पड़े तेणु यह ही वर्गीकरण बा सरलीकरण है यह ही वर्गीकरण एक सरल उदाहरण मन रख प्राकृतिक संपद गुड़िक क्षेत्र में आम समान भाव वर्गीकरण कर प्राकृतिक संबल गुड़िक क्षेत्र में आम कौन करूँ ना समान भाग में वर्गीकरण कर विषय चिंता करवा प्राकृतिक संबल गुड़ी वर्गीभूत करने आम क्यों सब मानदंड व्यवहार कर तेणु प्राकृतिक संबल को विभिन्न आधार रे श्रेणीभुक्त कर यथा बंची रहा आवश्यकता बंची रहार आवश्यकता पदार्थर उत्स और शक्तिर उत्स बुझेगा बंची रहार आवश्यकता आ पदार्थर उत्स और शक्तिर उत्स आदि आधार को विचार को पारे बंची कौन बंचा आवश्यकता रही संबल ना निश्वास प्रश्वास आमको कौन दरकार बंचा निश्वास प्रश्वास निहार दरकार निश्वास प्रश्वास आवश्यक कौन दरकार ना वायु आम पीवा कौन दरकार ना पानी खाइबा कौन दरकार ना खाद्य अरे पानी वायु खाद्य ये बिना को छाड़ी के बंची पार कि यह आम पृथ्वी बंची पार ना तेणु ये सब को वायुमंडल नदी और पोखरी एवं कृषि कार्य अन्य प्राणी मान सब पाई आम निश्वास नौचे नेउथुवा वायु पीउथुवा पानी और आमको खाद्य देउथुवा माटी मृत्तिका कौन हो ना यही मृत्तिका को तैयार कर पारिबो नाही। अच्छा कौन हो ना विभिन्न सामग्री संबल तेणु प्रकृतिर उपहार रु मनुष्य भौतिक वस्तु सृष्टि मनुष्य भौतिक वस्तु सृष्टि करिछि आमे से गुड को आमर उपयोगिता किंबा सौंदर्य सामग्री तैयारी व्यवहार कर चालाक ना यह आम जीवन तथा अन्य मान जीवन को कौन कर समृद्ध कर उदाहरण स्वरूप गोटे काठखंड को चौकी रूपांतरित कर खोदित कर शौखिनी प्रतिमूर्ति सब निर्माण कर भारतर भौगोलिक विविधता आमको काठ ठार आरंभ कर मार्बल और कोयला ठार आरंभ कर सुना पर्यंत विभिन्न प्रकार उद्यम संबल प्रदान रखि थाए तेणु ये हूँ विभिन्न सामग्री संबल बढ़ा शक्ति संबल शक्ति आधुनिक जीवन शैली आधार शिला बुझिपार आधुनिक जीवन शैली आधार होला शिला आम घर गृह परिवहन और विभिन्न प्रकार उत्पादन प्रक्रिया विद्युत शक्तिर आवश्यकता पड़ी थाए किंतु कोयला जल तापर पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस सूर्य किरण पवन आदि कौन हो ना प्रकृति उत्सर ये शक्ति को आसाए बुझे तो तेणु एगुड़ सब कौन हुए ना प्राकृतिक गैस हो ना सूर्य किरण हो कौन हो ना विभिन्न प्राकृतिक उत्सर भी आसी था बुझेगा देख बेले चित्र 1.8 देख जंगल पुनः सृष्टिकारी द्वारा
आमे एकु सीमित परामर्शर सीमित परिमाण काठ दीर्घ समय संग्रह करिया। तापरे आसला कोन ना नवीकरण योग्य और नवीकरण अयोग्यर संबल। तेणु संबल गुड़िक पुनः सृष्टि कहि परिबो नाही, ताकू आधार करी केते गुडी बता आधार करी से गुडी को अन्य प्रकार रे श्रेणीभुक्त कर पारिबो। पुनरुद्धार करवा पुनरुष्टि करवा प्रकृतिर एक साधारण नियम कौन पुनरुद्धार करवा आ पुनः सृष्टि करवा ये हूँ तार नियम। कौन सी द्रव्य यदि नष्ट क्षतिग्रस्त हुए या प्रारंभिक अवस्था फेर आने पुनरुद्धार प्रक्रिया कह जाए। तेणु प्रकृति समय अनुसार निजक सुस्थ और नवीकरण कर बुझे तो ना प्रकृति समय अनुसार निजक सुस्थ और नवीकरण कर स्थानित स्थित अवस्था कौन करे ना बजाय रखे। ठीक अच्छे। तेणु तुम चर्म क्षति हेले कौन हम यह समाज क्षति केवल तुम मान नुह समाज क्षति। तेणु जंगल अग्निकांड हो किए निआ लगे कि प्रकृति सृष्टि हो प्रकृति हो। तेणु जंगल जो निआ लगे द्वारा अनेक पशुपक्षी उड़ी जाती कौन हम ना आउ नूतन जीवन सृष्टि करने उत्तिष्ठापी उपयुक्त परिस्थिति आउ प्रस्तुत कर सामर्थ्य प्रकृतिर ही रही। तुम्हें गृह निर्माण कौन करवा ना मानवीय हस्तक्षेप जनित जंगल क्षय होता स्थान गुड़िक आम कौन करवा ना वृक्षरोपण करवा कौन करवा ना गछ लगेगा। गछ लगे द्वारा कौन हम आम अम्लजान को अम्लजान पाइबा अंगारकाम्ल छाड़देवा और विभिन्न कम कर। तेणु प्रकृतिर आम नूतन गछ सृष्टि करवा प्रकृति कोल और बचापी तिष्ठापी कौन करवा ना उपयुक्त कौन करवा प्रकृतिर बचापी आम जमी घर गृह निर्माण मानवीय हस्तक्षेप जनित जंगल क्षय होता स्थान गुड़िक गछ लगेगा सेमती सेठार मूलतः जन्मी वृक्ष गुड़िकर प्रतिरोपण करने द्वारा परिसंस्थार पुनरुद्धार होता है। तेणु वृक्ष गुड़िक विभिन्न पक्षी गुंडुची जोड़ा गुंडुची मूषा और अन्य प्राणी मान खाद्य अस्त्र वस्त्र आ बासगृह निहाती दरकार आश्रय निहाती दरकार बुझिपारे तो। तेणु वृक्ष गुड़िक कौन करुच्ची ना विभिन्न पक्षी गुंडुची मूषा और अन्य प्राणी मान खाद्य और आश्रय प्रदान कले जीवन समस्त पुनः संचालित उठ बुझिपारे तो। प्रकृतिर चक्राकार गति कौन सी अपचय घटिया को नहीं न था कौन सी भूल बाटरे से नहीं न था बुझे तो। तेणु प्रकृतिर चक्राकार गति कौन सी अपचय घटिया को न था। तेणु आम मन करवा मन कर गोटे उदाहरण दूसरी जंगल में गोटे गछ मरिकी पड़ी कौन है गोटे जंगल में गोटे गछटे मरिकी पड़ी। अच्छा यह बैक्टेरिया कवक और कीट पतंग द्वारा विघटित होई माटीर एक अंश होगा एवं मृत्तिका को से कौन कला ना समृद्ध कला। तेणु पुनश्च मंजीर नूतन गछ सृष्टि है आ बड़ है शेष में किसी गछ पुणी पड़गला। तेणु कौन हुए ना चक्र गति पुनर्बार आरंभ है। तेणु एगुड़िक पुनरुद्धार एवं पुनः सृष्टि जनित प्रचलित नीतिर उदाहरण। तापर आम पढ़ा कौन ना नवीकरण योग्य संबल समयानुक्रमे कौन ना समयानुक्रमे नवीकरण योग्य संबल गुड़िक उपयुक्त उपरोक्त वैज्ञानिक मान सूचित करे। भारत अधिकांश स्थान में प्रचुर सूर्यकिरण उपलब्ध होता है। निर्यातित वर्षा और हिमाचल हिमालय हिमवाह हिमालय तरल जो नदी गुड़िक जलप्रपात जलप्रवाह हुए जंगल पुनःसृष्टि और मृत्तिकार पुनरुद्धार इत्यादि प्राकृतिक परीक्षा संघटित होता है। सौर शक्ति पवन शक्ति और प्रभावित करे प्रभावित जल उत्पन्न शक्ति जंगल काठ
आदिर धारणीय परिवर्तन बिना कौन हो नवीकरण योग्य संबल हो पार ना बुझल तो तेणु नवीकरण योग्य संबल कौन हम ना निम्नोक्त मुझे कहि तार शर्त पर्यवेसित बुझेगा मु तुमको ये कहूली जे सौर शक्ति हो पवन शक्ति हो प्रभावित जल उत्पन्न शक्ति हो जंगल काठ आदि धारणार धारणीय परिचालना बिना सेगुड़िक नवीकरण योग्य संभवपर नुहे तेणु नवीकरण योग्य संभव निम्नोक्त शर्त पर्यवेसित आम से बर्तमान जाना से शर्त गुड़िक सब कौन कौन यह पुनरुद्धार और पुनर्सृष्टि प्राकृतिक नियम प्रतिहत कर आवश्यक कौन ना पुनरुद्धार जो जो पुनर्सृष्टि होची से प्राकृतिक नियम को आम के प्रतिहत कर जंगल में गछ सृष्टि तुलन में अधिक काठ काटिले शेष में कौन है जंगल शून्य होगा मनुष्यर यही दायित्वहीन कार्य मनुष्यर यही दायित्वहीन कार्य प्रकृति रे कि अनेक प्रकार कौन हो गति चक्राकार गति बाधाप्राप्त हो जहाँफल वैज्ञानिक माने लोकलोचन को सब आणुंट बुझेगा लोकलोचन को आणुंट अनेक गुड़िए कारक सम्मिलित भाव कार्य करेणु आम अनुभव करवा अत्यधिक तापमात्रा वृद्धि दुईटी कारण रही तार ना यही तापमात्रा वृद्धि कारण हिमालयर केतक स्थान में हिमबाहार गलन हार वर्षण द्वारा पुनः भरणा ठारू अधिक रोचे तेणु यार प्रभाव हिमालय जंगल उत्सर निर्भर करुवा समतल बासिंदा असुविधा किसी होना बुझिपारे तो तेणु गुड़िक मन रखा कौन ना साधारणतः माछ संख्यार सुरक्षा प्रजनन ऋतु माछ धरवा निवृत्त रहा जिते बड़े माछ मैंने छुआ सृष्टि कर तेणु से आम कौन करवा ना सुरक्षा प्रदान करवा बुझेगा अच्छा साधारणतः माछ संख्यार सुरक्षा प्रचलन रत्न कौन करवा ना विभिन्न माछ धरने को निवृत्त रहा भली प्रथा विभिन्न गोष्ठी मान मध्यम पारंपरिक भाव रही मात्र वाणिज्यिक भित्तिक माछ धरा जो मत्स्य संपद अधिक शोषण है उदाहरण स्वरूप टूना प्रजाति माछ संख्यार द्रुत ह्रास जो यही माछ धरला नियंत्रण लगुला तथापि छोट छोट चिंगुड़ी को खाद्य संख्या छोट छोट चिंगुड़ी खाद्य गुड़िक भाव में ग्रहण कर सामुद्रिक परिसंस्था को संतुलित करुला ये प्रकार को संख्या ह्रास पाइबार लगी प्रजातिर माछ संख्या ह्रास कर लगी अच्छा प्राकृतिक परिसंस्थान में संतुलन रक्षा किसी पारंपरिक कौन करवा ना प्रथा विषय आम आलोचना करवा ठीक अच्छे प्राकृतिक संस्थान में परिसंस्थान में संतुलन रक्षा आम किसी पंथा बा प्रथा आम अनुकरण करवा ताहले आम काम लगे अच्छा आम व्यवहार करुवा विभिन्न सामग्री उत्पादन शिल्पर आवश्यकता अच्छी तेणु ये शिल्पायन उत्पन्न वर्ज्यवस्तु मुख्यतः नदी और अन्य जलाशय को अधिकांश समय ये वर्ज्यवस्तु अपघटित हो न पार कौन जीवर खाद्य भाव व्यवहृत हो न था प्राकृतिक फलतः प्रकृतिर पुनरुद्धार एवं पुनः सृष्टि चक्र व्याघात सृष्टि हुए जहाँफल नदी तार जलाशय विषाक्त हो जाए और जीवन पर अनुकूल हो न था तेणु ये प्रकृतिर पुनरुद्धार एवं पुनः सृष्टि चक्र व्यापक सृष्टि थाए तेणु नदी तथा जलाशय विषाक्त हो जाए जीवन पर अनुकूल हो न था चित्र 1.110 अधिकांश समय
ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବିନା ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ତୁମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପରିବେଶରେ ପ୍ରକୃତି ନିଜସ୍ୱ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ମାତ୍ରା ସୃଷ୍ଟି କରାଇବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ମନୋଭାବ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ପରିସଂସ୍ଥାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ପରିସଂସ୍ଥାର ସେବା କ'ଣ କ'ଣ ନା ପ୍ରକୃତି ନିଜସ୍ୱ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଢଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। କିଏ ସେ ନା ପ୍ରକୃତି ନିଜସ୍ୱ ଢଙ୍ଗରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଢଙ୍ଗରେ ସେ କାମ କରେ। ତେଣୁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବୃକ୍ଷମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷର କଲ୍ୟାଣ କରେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ତାକୁ ପରିସଂସ୍ଥା ସେବା କହିଥାଉ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପରିସଂସ୍ଥା ସେବା ହେଲା। ଆମେ ଏହାକୁ ଏପରି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଭାବି ପାଇବା ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରକୃତିର ଭାବେ ଜଳକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରେ ବା ସ୍ୱଚ୍ଛ କରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ। କିଏ ସେ ନା ଜଙ୍ଗଲ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟକୁ ସେ ରୋକେ। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସେ ବାସସ୍ଥାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଏହାକୁ ପରିସଂସ୍ଥାନ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପରିସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ଆମେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଗୁଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ପାଇପାରୁଛେ, ଉର୍ବର ଚାଷ ଜମି ପାଇପାରୁଛେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରକୃତିରୁ ପରିସଂସ୍ଥା ବୋଲି ସେବା ପାଉ। ବୁଝିହେଲା? ଏହି ପରିସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ସଦାବେଳେ ମନେ ରଖିବେ। ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଜଳକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରେ। ଏପରି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଭାବି ପିଇବା ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଜଳକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରେ, ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟକୁ ରୋକେ ଆଉ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ପାଇଁ ବାସସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସଦାବେଳେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ମନେ ନ ରଖିବା କ'ଣ ହବ ତାହେଲେ କିଛି ଲାଭ ହବନି। ଆଚ୍ଛା, ଆସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। କ'ଣ କରିବା? ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ତୁମ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କ'ଣ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ଅନୁଧ୍ୟାନ କର। ତୁମ ଅଧ୍ୟୟନର ଭୌଗୋଳିକ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ନୂତନ ଆବଶ୍ୟକ କ୍ଷେତ୍ରର ସୂଚନା ବା ଆମେ ଉତ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏ ବିଷୟରେ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ। ନବୀକରଣ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅର୍ଥ ଲାଗିଥାଏ। ଏଇ ଦେଖ ଟିକେ ଘର ଗୁଡ଼ାକ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ବହୁ ବର୍ଷ ଲାଗିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ହାରରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ୁ ବା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣୁ ଶିକ୍ଷା କରୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ସେଇ ହାରରେ ପୁନଃଭରଣ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜୀବାଂଶ ଇନ୍ଧନ ବା ଯୋଉଟା କହୁଛେ କୋଇଲା ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ଲୁହା, ତମ୍ବା, ସୁନା ଭଳି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଖଣିଜ ଏବଂ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସମ୍ବଳିତ ଅର୍ଥ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା କୋଇଲା ଖନନ କରିଥାଉ। କ'ଣ କରୁଛୁ ନା କୋଇଲା ଖନନ କରୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ଲୁହା, ତମ୍ବା, ସୁନା ଭଳି ଖଣିଜ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଭାରତରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର କୋଇଲା ରହିଛି। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ଆମେ ଏହି କୋଇଲାରେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଖନନ କରୁଛୁ। ତାପରେ ଭାରତର ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା କୋଇଲା ଭଣ୍ଡାର ଆଉ 50 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। କ୍ରମାଗତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେମିତି ଆମେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇପାରିବ ବା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ, ତେଣୁ
ସେଥିପାଇଁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। କ୍ରମାଗତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଆଉ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଦୈନିକ କଣ କରୁଛୁ ଆମେ ନା ଭାରତର ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ କୋଇଲା ଅଛି, କୋଇଲା ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ଆମେ এই କୋଇଲାର ଖନନ କରୁଛେ ଖୋଳୁଛେ। ତେବେ ଭାରତରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା କୋଇଲା ଭଣ୍ଡାର ଆଉ 50 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ଆମେ କଣ ହଉଛି ନା କ୍ରମାଗତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଦିନକୁ ଦିନ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। କଣ ଲାଗିଛି ନା ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗଛରେ ଥିବା କୋଇଲାର ଯଥୋଚିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏହା ହଉଛି ମନେ ରଖ ଏଟାକୁ। এটা ଯେତେ ପଢିବ, ଯେତେ ଭାବିବ, ଯେତେ ଚିନ୍ତା କରିବ ସେତେ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା କଣ ନା ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷରେ କଣ କରୁଛ? ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ନବୀକରଣ ଅପେକ୍ଷା ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କଣ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିବା। ଗୁଡା ସବୁ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ। ଏହି ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ବିକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ଆଉ କେଉଁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଏଗୁଡ଼ିକର ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରିବ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ କଣ ନା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଦେଶ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଭଲ କରି ମନେ ରଖ। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଦେଶ ନିମନ୍ତେ ଏ ଯୋଉ କୌଣସି ଦେଶ ଭିତରେ ସମାନ ଭାବରେ ବଣ୍ଟନ ହୋଇ ନାହିଁ। ଏହା ଅସମାନ ବଣ୍ଟନ ହବ ବାଣିଜ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ସଂଘର୍ଷକୁ ରୂପ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଉପରେ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅତୀତରେ ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଛି। ଏବେ ଜାଣିଥିବ ଇରାକ, ଆମେରିକା, ଇରାନ ଏସବୁ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଏଇ ସବୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ବୁଝିଲ ତ? ଏ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖେଇଛି ଏଠି ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟର କେମିତି ବଣ୍ଟନ ହଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଯେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ଅସମାନ ବଣ୍ଟନକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବଣ୍ଟନ କିପରି ଭାବରେ ହୋଇଅଛି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ହେଲା ତ? ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ପିରିୟଡରେ ଆମେ ଏତିକି ରଖିବା। ଏହା ପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଆମର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି ଦେଖିବା ଆମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ବଣ୍ଟନକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବଣ୍ଟନ କିପରି ଭାବରେ ହୋଇଛି ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ ଅଛି। ତୁମେ ସବୁ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବ, ପଢିବ। ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଯଦି ଧନ୍ୟବାଦ। तो आपण माने जदि नोट्स फ्री रे पाइबा पई चाहउछंती, आपण जो वीडियो वर्तमान देखुछंती से वीडियो रो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जानतु एवं गोटे लिंक थिबो से लिंक ऊपर क्लिक करंतु। ओके, लिंक ऊपर क्लिक कला परे गोटे ओडिया विद्या रो व्हाट्सएप चैनल खोलिबो, सेरा व्यू इन व्हाट्सएप लिखा हितो, ता ऊपर क्लिक करिवे एवं फॉलो करिवे। ओडिया विद्या चैनल को फॉलो करिवे। फॉलो न कला पर्यंत कोनोसी भी पीडीएफ आपण डाउनलोड करि पाइबे नै। तो फॉलो करो यार। फॉलो कला परे आपनकर जो भी क्लास थिबो, क्लास 1 नु नै कि क्लास 8 पर्यंत जो भी आपनकर क्लास थिबो से क्लास सर्च करिवे एवं ता साइड रे आपनकर जो भी विषय थाउ मैथ, साइंस, इंग्लिश, ओडिया जे कोनोसी विषय थाउ सेटा लिखिबे एवं जो भी चैप्टर थाउ सेटा लिखिबे। सेटा आपण सर्च करिवे। सर्च कला परे आपन सामने से पीडीएफ ता पळे आसीबो एवं आपण फ्री ऑफ कॉस्ट रे से पीडीएफ को डाउनलोड करिवे। ओके, ओडिया विद्या तरफ मो तरफ जेपी सांग तरफ एपी सांग तरफ तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट रे वीडियो प्रोवाइड करा जाउची एवं नोट्स भी प्रोवाइड करा जाउची। आपन को काम होला आपन केवल नोट्स एवं वीडियो को आपन को पढिबार अछि, लर्न करिबार अछि एवं ओडिया विद्या को ऊपर को नेबार अछि। ओके, जय ओडिया विद्या। तो बस एतिकी। जदि आपन लाइक करना गोटे लाइक करंतु एवं वीडियो को गोटे बेस्ट फ्रेंड सहित शेयर करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करबा को भूलंतु नै। जय हिंद, वंदे मातरम।